अस्सलाम वालेकुम। सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। परदेस में अगर बंदे की काम ना हो तो यकीन माने वक़्त बड़ी मुश्किल से गुजरता है। वीडियो में जो लोग आप देख रहे हैं बड़े तादाद में इस वक्त परदेसी जो है वो बेरोज़गार है। हमने वीडियो बनाया, अरशद खान ने बनाया, बड़े तादाद में लोग आए। जो लोग आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इनमें से बहुत से लोगों को काम पे लगाया गया। इसके अलावा इस वीडियो में एक ऐसा वाक़या हुआ हमारे साथ। हम एक बीमार शख्स के पास गए थे। दरअसल जो शख्स है वो बिल्डिंग से गिरा, उसके जिस्म का पिछला हिस्सा जो है वो ख़राब हो चुका है। वहाँ हमारे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया, यकीन माने कि अगर इस वीडियो में आप जानेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब शुरुआत से बात करते हैं। कल मैंने अपने टिकटॉक पर भी वीडियो बनाई, अरशद खान ने भी बनाई। अरशद खान ने मुझे जो है वो पोस्ट सेंड किया और कहा कि इस कंपनी को बंदे चाहिए, आप भी वीडियो बनाओ ताकि अपने बंदों को हम काम पे लगा सके। तो बड़े तादाद में जो है लोग अरशद खान के रेस्टोरेंट में आए, क्योंकि हमने वीडियो में टाइमिंग और अरशद खान के रेस्टोरेंट का जिक्र किया कि आप लोग आ जाए जो जो लोग काम चाहते हैं। तो जितने सारे लोग आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सारे लोग आ गए। यकीन माने इतने बड़े तादाद में लोगों को बेरोजगार देखकर बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन ये तादाद कुछ भी नहीं, इससे और भी बड़े तादाद में लोग जो है वो बेरोजगार है। वीडियो में मजीद बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो कि हम जो है रोजगार की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी कंपनी में बंदे चाहिए या फिर आपको पता है आपके पास आसपास में बंदे लगते हैं काम पर, तो आप हमें कमेंट करके हमसे रब्ता जरूर कीजिएगा ताकि किसी को काम पे लगाकर उसकी भला कर सके। इसके अलावा जो कि वीडियो मैंने भी टिकटॉक से बनाई थी, तो आजकल मैं टिकटॉक पर बड़ा एक्टिव रहता हूँ। अगर आप भी टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं तो हमें टिकटॉक से भी जरूर फॉलो करें अगर शॉर्टकट में अपडेट्स चाहते हैं तो। बाकी खैर, अरशद खान के रेस्टोरेंट पर बड़े बेरोजगार लोग आए, जिनमें से अरशद खान ने बड़े लोगों को काम पे लगाया। उसी वक्त के वक्त हाथों के हाथ जो है लोगों को नंबर्स दिए, कंपनी ने उन्हें लोकेशन भी सेंड किया। मतलब बड़े तादाद में लोगों को हाथों हाथ काम पर लगाया। इसके अलावा आने वालों में से बड़े तादाद में ऐसे लोग भी थे जिनके महीने छोटे थे, जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं थे, वो अब भी बेरोजगार है। परदेश में इस वक्त बड़े परदेसी जो है बेरोजगार है, उनके लिए आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करूंगा। खैर, रेस्टोरेंट में सोशल मीडिया की और भी स्टार मौजूद थे जिनसे मुलाकात हुई, बातचीत की, गपशप लगाई, बड़ा मजा आया। इसके अलावा आखिर में हमारे साथ जो वाकया हुआ वो भी बताते हैं, लेकिन अरशद खान से उर्दू में जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू की काम के हवाले से, तो वो मुलाहजा करें। दे दिया सबको नंबर मैंने सबको दे दिया। इस वजह से मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल नंबर नहीं था, कंपनी का नंबर था। और अभी हर एक को मैंने पर्सनली नंबर दे दिया और इंशाल्लाह उसने मेरे ख्याल से लोकेशन भी भेज दिया। बहुत से लोगों को लोकेशन भी भेज दिया। जितने लोग हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको हम दरख्वास्त करें कि अपने लोगों को यहाँ पर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर और जो कंट्री के लोग हैं, मसलन इजिप्शियन के हैं या अरबिक जितने हैं, एक दूसरे को बहुत उनकी तरफ से सपोर्ट हासिल है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह हमारे पठानों के और हमारे पाकिस्तानियों की एक बेहतरीन कम्युनिटी बन जाए और यहाँ पर जिसको जो भी मसला हो उसमें हर कोई दरपेश हो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जिस तरह वादा किया था वीडियो में उस तरह आपने कर लिया, मतलब बंदों को बुला के उनकी नंबर दे दिया, अपना वादा पूरा कर लिया। नहीं, ये तो मुनाफिकत है। फिर अगर मैं वीडियो पर एक जैसा हूँ और सामने आके दूसरा, तो मैंने इसी वजह से वीडियो की कि आप लोग आए पर्सनली इधर और एक एक को मैं नंबर दे दूंगा और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप लोग का रिजल्ट उधर लग जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, नेट पे जो है नंबर देने का मकसद यही था कि नेट पे अगर ये इस तरह शेयर करता ना तो फिर जो है बहुत बड़े तादाद में लोग जो है वो उनको मैसेजेस करते हैं। जाहिर सी बात है, एक नंबर पर फिर 500 लोग मैसेज करेंगे तो किसी को भी नहीं मिलेगा, बंदा तंग होके नंबर बंद कर लेगा। इसलिए जो रेस्टोरेंट पे लोगों को बुलाया है ताकि जो मुस्तहिक है, जो बेरोजगार है, उनको एक एक करके नंबर दिया जाए ताकि वो काम पे लग सके। बाबू काटून चलावाला छोरा सासम चलावाला नुराज़ है ना रावाउड़ा तो यहाँ तक वीडियो में आपने देखा कि बड़े तादाद में बेरोजगार लोग आए, उन्हें काम पे लगाया गया। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बात की, अब उस पर बात करते हैं कि हमें एक वाकया भी पेश आया। एक मरीज के पास हम गए थे, तो वो क्या वाकया था। इस वाकये से दरअसल आपको ये भी पता चल जाएगा
کہ ارشد خان دل کے کتنے اچھے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، شروعات سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ارشد خان سے ایک مریض نے جو ہے وہ رابطہ کیا، ارشد خان تک رسائی حاصل کی، رو دو کے انہیں بڑا بتایا کہ بھائی میرا جو ہے میرے اوپر قرضہ ہے، میں چھت سے گرا ہوں، میرے جسم کا پچھلا حصہ جو ہے اس میں پانی جم رہا ہے، میرے جسم کا پچھلا حصہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، جو کہ ارشد خان نے میسیجز سنے جو کہ بندہ رو رہا تھا۔ تو ارشد خان نے فیصلہ کیا کہ چلتے ہیں اور اپنے اس بیچارے بھائی کا جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ ہم سارے ایک ساتھ گئے، یقین مانے ہم جس ارادے سے گئے تھے وہ اس ارادے سے گئے تھے کہ ہم سارے جو ہے ان کے لیے ویڈیو بنائیں گے، آپ تک پہنچائیں گے اور آپ تمام جو دیکھنے والے ہیں آپ سب سے مدد مانگیں گے۔ لیکن جیسے ہم مریض کے پاس گئے، وہاں بیٹے ارشد خان نے ان کے ساتھ بڑی گفتگو کی، انہیں بڑے پیار سے سمجھایا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، ہم آپ کے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، میرے اوپر بڑے قرضے ہیں اور میرے جسم کا پچھلا حصہ خراب ہے، میں چھت سے گرا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہم گئے تھے اس شخص کے لیے ویڈیو بنانے تاکہ آپ تک اس کی ویڈیو پہنچائے اور آپ سب جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرے۔ لیکن جو کہ ہم وہاں گئے، ارشد خان نے ان کے ساتھ گفتگو کی تو ارشد خان نے یہاں فیصلہ کیا کہ ان کو جو بھی چیزیں درکار ہے، جیسے کہ ان کی چٹی لگانا، انہیں ملک بھیجنا، ان کے لیے ٹکٹ خریدنا، تو ارشد خان نے یہ تمام تر چیزیں اپنے سر پر لیا اور ویڈیو نہیں بنایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی ویڈیو ہم نے بھی پھر نہیں بنایا اور ارشد خان نے بھی نہیں بنایا، یعنی آپ تمام دیکھنے والوں سے کوئی مدد نہیں مانگی۔ ارشد خان کتنے اچھے ہیں اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب اکیلے یہ نہیں، ارشد خان بڑے تعداد میں اور بھی غریبوں کی بڑی سطح پر مدد کرتے ہیں جو کیمرے کی آنکھ پر نہیں دکھاتے۔ بہت سے خدمات جو وہ کرتے ہیں وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں، لیکن بہت سے جو وہ خدمات کرتے ہیں اس کی وہ ویڈیو نہیں بناتے، یعنی یہ چیز ارشد خان کی مجھے بہت اچھی لگی۔ اس کے علاوہ ارشد خان کا جو ریسٹورنٹ ہے AKR شمیسی جدید میں، ہم بھی بار بار اس میں ویڈیو اسی لیے بناتے ہیں کیونکہ ارشد خان نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اس ریسٹورنٹ سے انہیں جو منافع ہوگا اس کی کچھ فیصد جو ہے وہ اپنے غریب پردیسیوں پر لگائے گا، جو کہ آج اس نے یہ ثابت کر دیا، یعنی اس مریض کی تمام تر جو ذمہ داریاں ہے ارشد خان نے اپنے سر پر لیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی ویڈیو بھی بنا سکتے تھے جس میں ہم آپ سے مدد مانگتے کہ بھائی اس بیچارے پردیسی کا مدد کرے، لیکن نہیں، ارشد خان نے ایسا ہونے نہیں دیا، سب کچھ اپنے سر پر لیا۔ اور یقین مانے یہ فیصلہ ارشد خان کا مجھے بہت اچھا لگا، آپ سب کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ ارشد خان کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور ارشد خان کے ریسٹورنٹ کا ایک بار ضرور وزٹ کیجئے گا، کیونکہ آپ سے 2-4 ریال جو وہ ریسٹورنٹ کمائے گا تو یقین مانے وہ 2-4 ریال میں ان پردیسیوں کا بھی حق ہے جو یہاں بیمار ہے، بیچارے غریب ہے اور ارشد خان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ جس مریض کے پاس ہم گئے تھے اس مریض کو اللہ نے اتنا اچھا روم پارٹنر دیا ہے کہ اس پارٹنر نے اس مریض کو 8-9 ماہ تک اپنے روم میں رکھا، انہیں کھلا پلا بھی رہے ہیں، ان سے کوئی کرائے بھی چارج نہیں کر رہے۔ ان کی یہ چھوٹی سی کلپ ملاحظہ کرے اور انہیں اپریشیٹ ضرور کرے۔ اچھا تو بھائی یہ وہ نوجوان ہے، وہ مرد مجاہد ہے جس کا میں جتنا بھی تعریف کروں کم ہے، کیونکہ جس بھائی کے لیے ہم آئے تھے، دیکھیں ابھی یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں کلپ نا، لوگ جو ہے ارشد خان کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں، ہمارے ساتھ بناتے ہیں، پیچھے ارمان کڑے ان کے ساتھ بناتے ہیں، لیکن ہم ان کے فینز ہو گئے کہ ان کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرد مجاہد ہے۔ اس بھائی کو انہوں نے مطلب 7-8 مہینے جو ہے اپنے ساتھ رکھا، کھلایا پلایا، روم کی کوئی کرائے نہیں لی، اس کے علاوہ جاب بھی دی تھی اس نے، جاب بھی دی تھی۔ لیکن ارشد خان نہیں کر سکا۔ تھوڑا سا اس حوالے سے مزید بتائیے، میں جتنی بھی تعریفیں کروں کیونکہ کم ہے، کیونکہ اس نے جو قربانی دی وہ بہت کم لوگ دے پاتے ہیں۔ یقین سے میرے لیے تو دیر کے جتنے لوگ ہیں وہ قابل قدر ہے اور میں بہت تعریف کرتا رہا ہوں، یہ دیر کا رہنے والا ہے اور آج میں اس کو سلوٹ کر رہا ہوں کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اپنے اس کے ساتھ جو بندہ ہے اس کے لیے جتنا اس نے کیا یہ میں خود نہیں کر سکتا۔ 8 مہینے تک اس نے اس کے ساتھ یعنی مطلب اپنے طرف سے بہت کچھ کیا، کھلایا پلایا، جاب دی اس کو، اور ابھی ہم اس کے پاس آئے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کے لیے ٹکٹ وغیرہ یہ تو کچھ نہیں ہے، خیر ہے، لیکن
एक मरतबा फिर आपको सलूट है जिस तरह से आपने उसका खिदमत किया। Thank भाई you. हम अप्रिशिएट करते हैं आपको, और इस तरह भाई आप मतलब आपस में हमारे देरों में हमारे भाई अगर किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो अपने लोगों के साथ खड़े रहे, और यकीन माने कि मैं तो इनका फ़ैन हो गया। जिस तरह अरशद खान ने कहा कि सलूट है इनको, मैं दोनों हाथ से इनको सलूट करता हूँ। तो देखा आपने, अल्लाह ने उन्हें कितना अच्छा रूम पार्टनर दिया था। यकीन माने इस शख्स ने मेरा दिल जीत लिया। उनकी ये करतब देखकर मैं बड़ा खुश हुआ उनसे, और वाक़या पूरा मैंने आप सबको समझाया। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताए कि आपको ये वाक़या पसंद आया कि नहीं। इसके अलावा मरीज़ के बाद हम फिर वापस रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर बैठे, गपशप लगाया, खाना खाया, उसके बाद 1-2 क्लिप्स भी बनाए, तो वो मुलाहजा करे। सफ़ी भाई, आपसे एक बात पूछनी थी मैंने। आपको पता है यहाँ पर हमारे साथ रेस्टोरेंट में फ़िश ज़बरदस्त मिलते हैं, सीख टिक्का सीख वो भी ज़बरदस्त है, इसके अलावा कबाब, चावल, हर किस्म के सालन। लेकिन फिर भी जवार जो है वो जवार का जो मकई का है ना, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो क्या किया जाए इस बंदे का? ये तो इनसे ही पूछेंगे। पिछली मरतबा जो है ना हमने जिक्र किया था ज्वार का, तो बहुत से लोगों ने फिर कमेंट किया कि ज्वार क्या होता है। तो ये जो बंदा है, ये जो हमारे साथ बैठा है, ये मकई का बड़ा शौकी है। इसके सामने सोना रखो खाने के लिए, वो गोश्त के ऊपर आजकल जो एक डिश आती है उस पे सोने का वो चढ़ाते हैं ना, हाँ। तो वो रखो, फिर भी ये कहेगा कि भाई मुझे नहीं, मकई चाहिए, मुझे मकई चाहिए। और मकई नहीं चाहिए, असल में उसकी जो डांट है उसकी जो खेती है ना, दरअसल इनको वो चाहिए ताकि ये वहाँ जाए और उसमें बैठ जाए। आगे नहीं। अभी हम उससे भी पूछेंगे, लेकिन वो पश्तो में मेरे ख्याल से जवाब देगा। तो इसके पीछे क्या वजूहत है जबार भाई? جوار چې دی دا خو بس د سړي خپل کاروبار یې بیس نیسي، هغه نه پرېږدي، هغه چې دی کوي که نه، هغه چې پرېږدي نو مخې ته نور خرابېږي. ये अपना कारोबार समझते हैं इनको, ठीक है, इसलिए ये किसी भी सूरत हाल में जो है छोड़ने वाला नहीं है। तो मकई की फसल के सामने हमारे रेस्टोरेंट की कहानी बिल्कुल ज़ीरो है। इट्स मीन ये कढ़ाई दे के, ये कबाब दे के, ये सलाद दे के कितनी खूबसूरत डिज़ाइन से बनाया गया है। इस बंदे के सामने ये सब कुछ भी नहीं है, इनको बस मक्का ही चाहिए। सही है ना? तो करे करे सोच हम गए जिदा निकले दाम वाले